He was a successful doctor and an elder in a high-profile church of several hundred members. Usa ka buutan og mahinatagon og dako ang iyang contribution sa ilang simbahan. Daghan kaayo ang ga-look up kaniya, kauban na ang mga batan-on sa ilang iglesia. Maayo sab siya mo hatag og wali. Daghan ang ma-inspire sa iyang pagkatao. Pero usa ka higayon ni ana, nahibong ang mga miyembro nga wa na siya makasimba kauban nila. Worse was the shocking revelation nga nakitaan ang iyang patayng lawas sa iyang panimay, overdose sa mga gidiling drogas, ug sud sa iyang kwarto nakaplagan ang mga pornographic videos and magazines. The church was so devastated, especially the young people who look up to him as a role model. Though we must leave all judgment in God's hands, the man's actions certainly call into question the reality of his faith. I'm Brother Sunny Polyascas. Friends, welcome to our weekly program, the Lesson Preview Adult Sabbath School Quarterly. Together with me here in the studio are regular co-hosts, Brother Dan Ortiz and Brother Jed Uy. Welcome. Sa pagpadayon sa atong programa, amo mong giimbitar sa pagkanta sa I Come to the Garden as Brother Dan will pray for us. I come to the garden alone. Ready? Sing. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Thee, though the night around me be falling, and He bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Makamputa. Among amahan nga naikaw sa mga langit, ang mensahe sa awit o Diyos maoy sentimento sa mong pagtagsa kasing-kasing. Amen.
nga gusto kami o Dios makaspend og time kanimo. Gusto kami nga sa matag lakaw namo sa among tagtag sa kinabuhi, ikaw mag-uban ka namo. Gusto namo Dios nga sa matag karon ug unya kami nakakonektar kanimo. Hinaot tayo Dios kasamtang pagatun-an namo ang karon nga leksyon. Ang imong presensya, mag-uban ka namo, bubuan mo kami o Dios sa balang espiritu. Himon mi kaming takos na magtuon sa iyong mga pulong. Kining tanan among gihangyo diha sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Today, our study focuses on the sixth lesson entitled Faith That Works. Our memory text is found in James 2, verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Wow. Kuya Dan and Kuya Jed, atong nahibawan, no, gani ha, ang kaning opening or introduction story sa ato ang lesson number 6. Unsay lesson nga ma-learn sa atong mga viewers, Kuya Dan, regarding sa story gani ha? Kung ano ka na medyo tragic yun nga pangitabo ba? There are three things nga akong nakita atong pangitabo. Number one is looks can be deceiving. You Sure. can fool That's right. you can fool people but not God. Okay. Number two, by their fruits you shall know him. You shall know them. Kaya ang true faith bears those good deeds. Good fruits. Good fruits. Just as ang mangga dili mamunga og mansinitas mopud sa pagtuo. That's right. And the third one is even if motoy situation, but let us all leave it to God. Okay, usay ra ba kita Judgmental kita. yung makakuha nita malangit ka to si doktor no kung sa pa ka to siya. Mo Let us just leave that to God. Let Him decide kung unsa gyud faith atong tawhana nga gi-mention ganina ni Brother Sunny. Alright. Kuya Jed, ikaw, unsa man ang imuhang panghunahuna ato nga story? No. It's very sa gi-describe ni Sir Dan. Tragic, disappointing, frustrating. It's very unfortunate That's na right. kuan. Especially those young people nga ni-look up niya. Yeah. Now, akong dungagan ang point ni Dandan. Always turn your eyes upon Jesus. Not Madili ka ma-disappoint. Because there are times nga atong gihimong standard ang usa ka tawo. Correct. That is why na-disappoint ka. Yeah. exactly. No? So pagkahulog atong tawhana, maapil kag kalangkat Yeah. Mao gyud. kay siya man imong gihimo nga role model. Possibly na siya negative impact sa mga young people nga nagtan-aw kaniya. Now Good. ang story no nag-emphasize nato nga although we are saved by faith, Yeah. but we cannot separate faith and works in the life of a Christian. Correct. Mhm. Amen. Dapat sa imong faith ma-manifest dito sa imong works, sa imong binuhatan. That's right. Mabubunga gyud. Correct. You mentioned that we cannot separate faith and works in the life of a Christian. Now, kinira ba ang usa sa mga crucial nga truth nga oftentimes no misunderstood. Mao ni ang purpose nga nung nagkauban na sa takaron kay ato ni siyang tun-an kauban sa to ang mga Ato ning televiewers. himbisan, no? Ato ning himbisan. Okay. Let's go to Sunday lesson. Sunday lesson ang ato ang title is Dead Faith. Uy, Dead Kung naab mo yung mga Biblia, mga igsoon, amo mong imbitaran sa pag-abli sa James chapter 2, verse 14. Akong basahon. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Now,
How do we understand this verse in the context of salvation by faith alone, Kuya Dan? Can you discuss to us Sunday lesson? Time and again, sukar pagid sa very beginning, except atong introduction about sa libro ni James, we have been emphasizing yun na ang makaluwas nato is ang faith ra gyud ngadto sa Ginoo. Okay. Okay? We've always stick to Ephesians 2:8 and 9 nga you are saved by grace through faith. Okay? Now when James stated here nga ang faith is patay, okay? Patay. Nganong patay man? Kay ang iyang faith wala man ni manifest. Because a true faith will always be shown through our action. Tinuod nga faith is an abstract thing, just like when you say love. Okay. Pag inutog love, kita ba kagnay nga galupad-lupad nga heart nga buga. Okay? Pag ingon og hope, Tinuod kita rin kagnay usa ka na ay salbabida. Dili man. Faith is abstract. Okay. And yet, it will manifest itself through your actions. That's why, if you're going to read James 2:15, 16, and 17, we continue that. Okay. If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, "Go in peace, be warm, be filled," and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Even so, faith, if it has no work, is dead, being by itself. Correct. Klaro kay si James din nga kana nga faith mo pakita gina sa actions. Faith or kaning tawag nga obedience according to our sa tong lesson ron. Okay. Obedience is relational. It's always relational. Okay. So, muna nga, if you love me, keep my commandments. Because it's a relational thing. That's my take for this Sunday nga lesson. Yeah. Dili pwede- Kuya Jed, ikaw, what's your additional insight? Yes. Dili gud pwede di ay no nga. Mo yung kasi nga I have faith in God. Pero wala kay relationship sa imong isig kaingon. Kato imong giingon, Lip yes, service. lip service Lip lang ba? service. Kato imong gibasa din ni Mm. katong 14 up to 18 gi-emphasize man gyud to sa ni James nga may nangayo nimong pagkaon, may lag ay yun lang, go in peace. Makakita lang lagi kag pagkaon. Nga ikaw gakaon kag pandesal. Wa ka ni hatag, Yeah. di ba? It's a Oo. faith nga dead. Akong ikaada ni Sir Dan, mismo si Ginoong Hesus, no, nagkuha na ni nagpakita ani din sa Example. libutan, example. For Yeah. example, katong woman nga nagrigla for 20 years, I think. No? 20 years. On the way ngadto sa balay sa katong Ni Jairus man to. Oh, Si Jairus. on the way dito sa balay nga iyan na tong ayuon tong bata. Niana ang babay makahikap lang kay kuan ng seed sa So, kuan sa anang gamay yun. anang tohana, anang Ginoo. Maayo ra lagi ko. Karon, no? Naayo siya ang babay. Pagkaayo niya, ang Ginoo nakaibaw ko to, he could have moved on, di ba? Akin, ayo na ka. Pero, ang Ginoo, dili niya tugutan, nga didto ra kutob ang babay, nga naray faith, ay, salamat na ayo ko. Pero, iyag yung giatubang ang babay, nga unsa man, Go in peace. go in peace. Yeah. Pasabutan na, isulti ni, isugin dito, og, unsa man, og, pwede kang magkinabuhi, di na si mong pagtuo. Diba? Dili lang kutob dito nga naayo ka. Yeah. Palitan na ayo ka dito, gibiyaan na sa Ginoo Hesus. Pag abot na sila ha, unsa may tendency
Mayan ra siya nga, naayo ko. Wala. Yeah. Kaysa, abot ni dito, ni ayo ko. Unya, ni follow pag siya ni Jesus, then iyang faith na manifest through sa iyang gipakita sa iyang work. Mhm. Mismo si Jesus, iyan ang gipakita nato dinhi. Wala siya may nga go in peace. Nya wala gibuhat. Oho. Nga gikibuhaton. Ang tinud-anay nga faith mo, again, mo balik ta, mo pakita gid sa action. That is, so, meaning, kung ang faith nga dili magbuhat ana, is called dead. Dead. Okay. So, patay, walay. Dili 50-50, dead yun. Dapat ilubong yung faith nga So, kasi. mura ginani, no? Faith minus works equal to dead, Dead. or zero. Dapat, faith plus work equals to A faith that bears, mubunga siya. No, how can we learn to better express our faith through our works while protecting ourselves from the deception that our works save us? Himduman na to kanunay gyud. I think mo ni rason gani when we go back to Ephesians 6, kato ganing wear the full armor of God. Yeah. Kabantay mo, giun sa pag-compare ang salvation, sa helmet. Helmet. It means to say, remember always that you are saved because of Jesus and none other. Alright. Mo na ipasuol to sa imong ulo. Para, di ba, helmet ko tay tirahan kag panna, ting, mo deflect lang. So it's a reminder always sa imo nga, you receive that salvation through Jesus alone. Not by your works, not by anything, but kuan gid, sa tuwa zero kita. Ginoo kita nan. Wala kita. Wala sa tao. wala. And that's why Paul said nga dili through works para way makapanghambog. Yeah. Ang tendensya ni Ha? mo na man gud ni. Ay naluwas ko. Naluwas. Nito ko kasi pero naluwas ko tungod sa akong pagpanghatag og mga pan sa mga pobre. Buti nakaluwas na ko. Walay makaingon ana. So in heaven, walay tao dito may nga naluwas ko Brad Sunny kay kiba kaon sa? Nanghatag ko atong mga pobre. Nanghatag mo to nakaluwas na ako. Dili. Ang langit mapuno sa mga tao nga gingon, because of Jesus, I am here. Yes, mo gyud. I am here. Namang So, tendensya kitang- mi nga naluwas mga brad nga kindi ra man to gihatag ng mas bata na kadin ni. Yeah. Kindi ra gihatag so ako milyon akong gihatag. Correct. Yeah, katong akong dungagan tong imong gisulti ba nga ang langit no mapuno siya og mga tawo nga sa tong imong gisulti. Gasyagit nga, thank you Lord for your salvation. Oh. And even the Bible no nagsulti nga nangutana pa man gani sila ang katong mga na-save. Kay Ginoo. Ayun. Lord, asa man unsa Good point. Kansa man kanako na pakaon. Kansa man day ta Oh, ka bitaw. visit. Oh, sakto. Kansa man day wala lagi ko Interesting, pahinumdum, oo. no? So para nako murag siya kanang ang langit puno og tawo nga kanang naghimo sila sa mga butang nga gi-inspire sa Ginoo nila nga wa gani sila nakabaw nga mauna daytoy nakapahimaya sa Ginoo. Amen. Meaning, wala, samtas lagabuhat ng good deeds, wala sila magunahuna og kani puntos, gani sa langit, ay Yeah. klaro kayo. Exactly. Wala. Correct. Kay bisag sa langit, Lord, kanang, gipakaon ka na mo, asa Asa napita? Mm. So, there it is. Yeah. There it is. Wonderful point mga kuyas nako, no? Oo. Amen. Yeah, let's go to Monday. Okay. Our Monday lesson, no? Saving faith. That's Yun. saving faith. Read James chapter 2:18. Kuya Jed, please. James chapter 2 verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. That's right. Now my question is, unsa may main point di ay ni Apostle James, Kuya Jed? Unsa may iyang gusto nga ipasabot nato? How do we show our faith by our works? Now, si James Inspired. inspired Mm. sa Holy Spirit nga makayunta nga nindot gud niya pagkasulat ang iyang libro, no? Okay. Okay.
namang tendency before na ko i-answer yung mga question kuya San. Namang tendency. Murag iya nakita ba anticipate niya nga nagi possible nga objector nga okay ra gyud siguro nga faith Roy. Ano man day? Faith lang. Or ano man day works lang ba? Uy kaso naka-remember ko Sir Dan na ako'y friend no nga nagtuo siya nga ang iyang pagbuhat lang og maayo. Dili siya makatamak og tao, Okay. dili siya makapahibos og tao. Na Ginoo din ha. Tuo ko. Okay na. Tuo ko, okay na. Kuha na ko, malangit na ko. Kumbaga, fights na. Fights And na. it's very clear nga wag gyud gi-separate ni James ang faith ug ang work. Niyo si James sa to. Tagay ko sa imong pagtuo nga walay buhat. Palibuhat. O O pakit-un ta ka. pakit-un ta ka. Da. Unsay pagtuo nga na ay buhat. No? So naay difference gyud ang duha. Kabalo gyud si James. Now, ang gitalk po ni James din dili po siya any kind of faith lang. It should be genuine saving faith. Kano sa man tama yung genuine and saving faith? It is manifested, it is characterized by good works. Walay genuine faith sa Ginoo or saving faith sa Ginoo nga mamamatay tao. Yeah. Walay genuine faith o saving faith sa Ginoo nga manikas. So it should be characterized by good works. And faith and works is inseparable. Just like a coin, no? Na coin, na ginay head, na ginay tail, no? Di gina mawagtang usa. So there should be two faces of the coin. Di gina siya mawagtang. And ug ato yung example ang coin naman ay face or head, naman na siya tail. So Head. nagi maguna. Yeah. Unsay maguna? Works or faith? It should be Tuog yun. it's very faith good. It's very obvious. Faith gid una usa pa ang works because ang works na to mo na siya pagpakita sa tong pagtuo diha ni Yes. Ginoong Hesus. That's right. That's right. Now, you have something to add sa to ang Monday lesson. Can we read Hebrews 11? Hebrews Alright, 11. sige. Okay, with Hebrews 11 ta. Hebrews 11. Okay. Kaning Hebrews 11 mga kigsuunan, diri no makita ang dynamic relationship or kaning saan ang ilang pagkasuod gani. 11 verse 4. By faith, Abel offered by faith. Faith is abstract, right? Yeah. May tag-abstract mga kigsuunan. Dili sani? Di masabtan Dili may kapan mo ana. something It only becomes something which you can see. Abel by faith offered. Is this an action word? Yes. Yes. Offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Let's move on to 7. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared, action word, Action word. prepared an ark to the saving of his house. Verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Obey. Action word. Action word. Ato pang, one last. 11. Through faith, Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age. You can always see nga nagyoy nagani ang dynamic nga faith, action. Action. Faith, action. Faith, action. Naagi ang duha. Nagyud. And that is what James called as a Saving. saving faith. Dili katong Genuine. dili dead faith mga kaigsuunan nga wala lang resulta. May resulta. Patay. Now, Oh. let's discuss. Gusto na ko nga atong mapakita sa atoang mga or ma-share nato sa atong mga televiewers kaning few verses nga
I think we need to read. Okay, sige. Atong i-prepare ang Ephesians 2, verse 10. Ikaw, Kuya Jed, pwede ka 1 Thessalonians, chapter 1, verse 3. And 1 Timothy. ako 1 Timothy 5:25. Unya, Kuya, ikaw ang Titus 2:14. Na? Ephesians 2:10. Please read. Ephesians 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Created for good works. See? Mhm. Kuya Jed? First Thessalonians 1:3, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. You see? Work of faith. Aha. Labor of love, Mhm. patience of hope. Nagyahapon. Action, Nagya, gino? action. Nagi-action. Mm. Now, ako 1 Timothy, mga igsoon, verse 5, 25. chapter 5, rather, verse 25. In the same way, good deeds are obvious, Mhm. and even those that are not obvious cannot remain hidden forever. Nagyapon ang faith, deeds. no? Faith, Mm. good deeds. No? Then, Kuya, sa imuha, Titus 2:14. 2:14. Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deeds and purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. Good deeds. Giluwas ta kuno gikan sa tanang pagkawalay balaod. So meaning kanabang mumubati ka ba nga lahi man na mo yung ka nga ni disobey ka sa law. Kaya meaning i-acknowledge ti mo nga na law. Okay. Imo lang gi-disobey. Yeah. But when you say lawless gani, gatreat ka as if wala gyud law. And that's the worst. Stila na. Oh, wala balaod. Dahil po itong kibaw ka naan niya. Oh. Oh. Prani mo, wala. Oh. Kini lawless gid. So giluwas ta sa Ginoo ani nga state. Haron, tiwas na to, zealous for good deeds na dayon ta. Yeah, Dota, no? that's right. We are made for good works. Amen. Murabag ka ng, kanabang, what if gipriso ka na mo san, mga pulis me. Kay naa kinabuhat nga mali, nangawat ka, example lang, Atong manok. o manok. Okay, manok. Yeah. Gipriso ka. Mm. Tapos, gipasaylo ka. Okay. Nakagawas ka. Mga pa kag manok balik? Di na siguro. Di na jud. Di na jud. Oy kay Di na jud. kaya na- ka-worst nga nakaspisuhan. And that's what Jesus did exactly. Gipagawas ka niya ato nga kahimtanga. Para masinangkapan na ta, maka-realize ta sa atong mga imperfections. And then, gi-remold ta niya para makabuhat ang mga good works. Okay, yeah. Ang nanay na. But not through our strength, but Yeah, through yeah. God. So, Okay. atong makita nga even ang attitude ni Paul towards work diri nato kato atong mga gipambasa no. Nakita nato nga mao di ay importante ang good works sa ato ang mga nabasa. Now, what is Paul saying in Galatians 2:16 and Galatians 3:10? Kuya Jed, please prepare Galatians 3:10. Akong basahon ang Galatians 2:16. Okay. And please tell us unsa may against si Paul aning iyang gisulti diri. Okay. Let's go to Galatians 2:16. 16. Ingon diri, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So, we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Justified. And please Wow. continue. Galatians 3:10, chapter 3, verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written,
Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Mhm. But no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Mm. Og imo ni siyang og para sa mga televiewers siguro nakuan sila no na confused mo Mhm. ganihan ang storya ta about good works, good Yeah. works, good Yes, works. yes. Karon yun na pod nga ayun It seems na oh, naay na contradicting no nga principle nga Murag gibuskag na po ni Paul. oh, for as many as of the works of the law urag iyan na pong urag gikondemn na po niya ang law. Oo. Oh, I mean ang works. Works. Nga we must be justified by faith, which is which. Okay. Okay. Mm. I'd like to emphasize this sa atong mga televiewers, no? Mhm. Ang gi-emphasize ni Paul dinhi, strongly iyag yung gi-emphasize nga if ang atong good works himuon ni natong means of salvation. That's right. Yun. Muna siya. Yun. Katong atong istorya ganiha nga basin sa atong pagpanghatag, basin sa atong pagka manggihatagon, sa atong pagkamanggiluyon kunuhay, Oh. naluwas ta dito. Ako ba'y manggiluyon kay ko dito sa kuan bay? Sa yuta? Munang naluwas ko. Ah. Ako ba'y manggihatagon kay ko? Ako kuan kay ko? Nanghatag Kanang kog yuta. humble kay ko? Humble kay ko? Munang naluwas ko sa langit. Munang humble kay ko? Kuyaw. Munang naluwas ko sa langit. No. Mhm. Ang the moment nga magunahon ka nga ang imuhang work, imuhang pang trabaho og mga maayo mo'y makaluwas nimo, that's a no. Dili na siya mahimo. Dili na mo'y principle sa Ginoo. Amen. Kay ngano, matud pa ni Paul din the moment nga magunahon ka ni, Mhm. di na ko lapason ang Ten Commandments. Di na ko nilapason. Yeah. Di na ko nilapason. Di na ko nilapason. Muna niyo siya nga ma-under a curse ta. No? Ma-under a curse nga naman. No one can obey the law perfectly Except Correct. Christ. except Christ. No? Mhm. Di ta ka perfectly obey sa law. Munang ma-burden lang tagmayo, ma-frustrate until such time nga maun sa atong faith ma-weak na hinoon. Yeah. Kaya nga naman, ma-depleted. Kaya nga naman, di mas gipalabi na to ang works. That is if we Good think, works. sa to, going back, that is if we think that Good ang works, good works mo'y mo makapaluwas, save. mo'y mo save na to. That's right. So muna atong ninot nga emphasis. Muna against ni Paul. Dapat faith plus good works is That's muna right. siya equation nila. Correct. Is salvation. Mhm. Mm. Kuya Dan? Let's put para malugaran ginato, the law Okay. was not designed by God to save us. Okay. It was meant for us to know kung unsay asa tadapita na sayop, asa tadapita na pandol. That's why i-lead kanya dito sa asa ka dapat matangtang ng hugawa na nga salaa. Romans 3:20 says, "For therefore by the deeds of the law, gibalik mo ni Paul, there shall be no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin." Mura. Mura. Munay Mm. pinaka-importante Muna'y work niya sa law munay pinaka-importante nga work sa law. to make us know nga nakasala ta. Alright. Now, atong basahon ang sinuwat ni Ellen G. White. Yun. Faith and Works, page 20. 20. Para sa ato pag yun ning mas unsay gisulti ni Ellen G. White ani nga subject, no, para sa ato ang mga televiewers. Page 20, Faith and Works, ingon dire, if man cannot by any of his good works merit salvation, then it must be wholly of grace, received by man as a sinner because he receives and believes in Jesus. Mm. It is wholly a free gift. Justification by faith is placed beyond controversy, and all this controversy is ended as soon as the matter is settled that the merits of fallen man in his good works can never procure eternal life for him. for him. Wag yun. Wag yun. Zero. So, laos na ta. Yeah. Wala, zero gid ang tao. Oh.
So meaning Walay. we cannot work our way to heaven. You cannot buy your way to salvation. That's right. Walay tao nga makaluwas pud nimo nga through his effort nga para ikaw maluwas. You're right. It's only through Jesus Christ. Amen. Now let's go to Tuesday. Yeah. Let's go. It's entitled The Fate of Demons. Ah, No, we have Bible readings here. Siguro ato yun ning taas pa man ato ang oras. Ato ning Kuya Dan, please read 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Kuya Jed, please read 1 Timothy 2:4. Ako'y mo basa aning James 5:19 to 20. okay. Sige. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. 1 Timothy chapter 2 verse 4, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Okay. 4:2. Ako 1 Peter, James 5:19 to 20. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. What these verses tell us about how important knowing truth is? Kung sa may gisultian ni mga verses, Kuya Dan? Katong gibasa pala nato ganina sa 2 Corinthians 4:2, but have renounced the hidden things of dishonesty. Kay ang Ginoo manggod, he's very truthful sa pakigdeal nato. Wa siya gitago. Walay gitago. Gawas lang anang iyang pagka Dios kay di ginato na matukib pero tinluma ginana. When say dishonesty, dito ginasaka away kay the Bible says that Satan is the father of lies. Okay. Okay? Which means then it's important for us Christians to know what the truth is. Okay, kung natin knowledge kung saan ang truth, dili ta dali i-deceive sa yawa by God's grace. Okay. Kuya Jed, nganong ato daw i-discuss, Kuya Jed, how knowledge of truth is important as well as insufficient. Nganong importante man Intellectual. Intellectual Faith. faith. No. Nganong importante ni siya, at the same time, insufficient sad ni siya. Now, dili lang kutob diyan, no? Okay. Ang imong pagkaybalo sa truth, no? Dili lang diya kutob. Sa atong gina-emphasize kanon ay ug unsa imong nahibalan, Okay. imo gyud ipakita, That's right. no? Imo ipakita. So, if ang knowledge good, Brother Dan, Kuya Dan, magpabili na wala na siya works, magpabili na sa na priya susama ra sad gyapon nga faith without work is dead. Magpabili na sa tunahon na. Dili na siya mapagawas. Intellectual faith. Intellectual Wala faith na intellectual siya. faith. To makos Ginoo, pero di lang ko musimba. Okay. That's an example. Okay, Kuya Jed, please discuss the warning to us in James 2, verse 19, Okay. about a false conception of what true faith is. James 2, 2:19. 19. Okay, James 2, chapter 2, verse 19. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Okay. Yeah. Naay mga panahon, Kuya San, nga mutuo ta, yan ay Ginoo, pero lahi ang atong tudlo. Okay. Mao na siya'y gitawag nga the faith of demons. Kuyaw, no? About malibon ay. Ang pagtuo sa demonyo. One example na is, katong kinumdum atong story sa usa ka tawo na saniban, na possess siya og daghan kayong mga demonyo, no? I am legion. I am legion. Ngutana siguro, I am legion. Pero unsay gisulti sa katong mga masasamang espiritu na nisud dito.
O Ginoo, ayaw migpatya. O mismo gani ang mga demonyo. Makailan. Nakailan ni Ginoo Ginoong Hesus nga siya ang Ginoo. May Ayaw kukahadlok migpatya. pa. Nagkahadlok ni Karatil, no? Unsa siya? Ayaw migpatya kundi pwede pagtuon namin nimo anang mga mananap nga mao atong mga baboy og dito sila naman unya nangambak sa pangpang. Now, ang demonyo, mga demonyo, nagtuo sila nga na si Ginoong Hesus. At nanintiman ha, Okay. sila mismo dili niyo nga ang mga demonyo ha muna ni kontra sila ning Ginoong Hesus kay wasla kibaw nga hala naday Ginoong Hesus. No. Mao ning mga anghela nga dito pa sa langit pag abot dinhi nahimo nang kontra sa Ginoo. Sila mismo kay balos sila nituo sila nga na Ginoo pero ang silang gibuhat nagtudlo sila og mga bakak. Mga bakak. So mo ni sa mga demon's faith na ay mga kauban nato na tay mga kaila nga preso sama sa imong giistorya ganiya Sir Dan nga kuan kay siya magwawali no pero di ay wala siya nagbuhat sa iyang giwali unsa iyang gibuhat no nagtanaw siya pornography nagtanaw siya ginani so mura siya nagtudlo og mga bakak wala niya kinabuhi ang iyang giwali. Dili siya consistent. But let us remember mga kigsunan ha, when we share this sa atong mga klase, let's always reflect sa atong kaugalingon. That's right. O dili ta pag mention ani muro na kasubang tao ba nga mo gito siya kanang Demonyo gito siya. mo gito uy hato gito mo gito. Let us look into Sa tao. ourselves Yeah. and let's do a personal examination, evaluation. That's right. Di kita mag-compare gyud. Matong duman mga kaigsunan ha, mga teachers o kanang maminaw niya sa lesson. Mo. Basta ako So, i-emphasize Sir Dan ha, nga og nagtuo ka ni Ginoong Hesus, og nagtuo ka ni sa atong amahan, sa atong Ginoo. Unya lahi ang imong gitudlo. Bisag Baka- nakibaw na ka, Basi kibaw ka sa tinuod, That's right. nya lahi imong gitudlo, Correct. pagtuo na sa demonyo. walay kalahian. Yeah. Walay kalahian sa pagtuo sa demonyo. Muna gi-emphasize sa tuang leksyon. That's right. In addition to that, Kuya Jed, according sa tuang lesson, faith must be manifested in our lives or else it is not saving faith. It is instead the faith of demons. Maski Exactly. gani pag-manifest sa atong gituuhan ni Ginoong Hesus, Pastila na, no? gitawag gani siya nga faith of demons. Dili lang sa pagtudlo og mga false doctrines. Even sa Even sa pag ni ikaw or kita siguro dili ta kitang tanan gud ni. If we accept or we have accept Jesus Christ in our lives, unya wala nato gi-manifest ang kani nga faith. Ingon sa atong lesson, that's the faith of demons. Pastila. maapil ka diyan ka nang mag-pray o niya maulaw kay nata sa ingani nga lugar ang tao. Anata tong prayer lang. Trapo-trapuhan din ang Amen. amen. Maulaw, no? Maulaw. Kuya mo. Murag gikaula na to ang Ginoo. Ikaw lang Ginoo. Bitaw. So, faith. Okay. That's right. Now, let's go to Wednesday lesson. Abraham's faith. Yun. Natay tulo ka book verses Father of diri mga faith. igsoon ato ni siyang basahon. I will read James chapter 2 verses 21 to 24. Kuya Dan, please read Romans 4 1 to 5. And Kuya Jed, i-continue sa verses 22 24. Okay? James 2:21 to 24. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. 23. And the scripture was fulfilled that says Abraham believed God,
and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. 24. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Now, before we discuss, you continue. Okay. Romans 4, 1 to 5. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted for him for righteousness. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. And therefore, it was accounted to him for righteousness. That's verse 22. Yan ba ko sa verse 22 after sa 5. Okay. Kuya Jed, please continue 22 to 24. Okay. 22, and therefore it was accounted to him for righteousness. 23, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us. It shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. Kani kaboka kaning atuang Wednesday no lesson. Nagbangi, no? Murag. No, Kuya, Nagbangi. kindly explain to us, Kuya Jed, does James and Paul have different conclusion about Abraham's faith? Good O question. imo siyang basahon gyud, nya diha lang ka, Mhm. wa nimo basaha gyud ang whole nga context sa Romans 4. Okay. Nagi murag pa nagbangi. Okay. Kay si James nag-imply siya nga dapat na kay works. Alright. Si Paul said sa Romans, those it shall be imputed to us who believe in him. So iha is faith. Kang Paul, kang James, dapat Ang work. mong faith na work. Na faith na work. So actually, no, ang Romans 4 nag-emphasize ni siya sa circumcision Yun. sa I una, see. no? Okay. So ang context Ang- ay niya. Ang context ano niya, circumcision. Now, ang pagpa-circumcise ni Abraham resulta sa iyang pagtuo diya sa Ginoo. Niyon ang Ginoo, pagpatuloy mo, timailhan sa kong mga katawhan. Okay. Mo na, no? Wa pod na nagpasabot rather than nga labi na kato ang mga Gentiles sa una, nga mga dili-tuli, nga magpatuli sila una, usa sila makig relasyon or usa sila motuo sa Ginoo. No. Yeah. Ang pagpatuli ni Abraham resulta manifestation sa iyang inward nga faith ngadto sa Ginoo. And besides, kanaya Jed, Okay. Sir Brother Jed, si Abraham, kaning nasulti ni siya katubang he believed in what God said and was credited to him as righteousness. Kani nga time ba, no? Dili pa siya tuli ang time. Okay. Dili pa Di siya. pa sa tuli. Oo. Mo to nga mo ning gibanata ni Paul nga dili na himuon nga ang pagtuli nga usa ba ka Standard. mga prerequisite na siya nga Requirement. o requirement na siya nga dapat magpatuli Tuli gid ka. ka una before kami nga let's say fully na imong faith. Okay. Even Abraham, he was considered as righteous pisot pa siya to a time. Alright. That's very clear. So wala sila nag-contradict, no? Wala sila Wala nag-contradict, nag-contradict. no? So murag gi-emphasize gyapon mura bag ni supplement lang bitaw si James sag ingon ni kuan ni Paul Okay. nga faith with works gyapon, no? Yeah. Now, let's go to Thursday. The faith of Rahab. Let's read James 2:25. No? Kuya Dan, ako ni siyang basahon and please explain to us the story of Rahab. No? Unsay ato ang ma-learn ani. I will read James 2:25. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies
and sent them off in a different direction. Kuya Dan, can you discuss to us the context of salvation by faith alone? Kaning sa Thursday nato, unsa man ni siya, unsa makuha nato aning lesson diri? Okay. Parehas pud kang Abraham, no? Dili na to libong tong huna. Let's go back, okay? Alright. Salvation, mga kaigsuonan, is always pinagi sa pagtuo. Okay. Pagtuo, okay? Nga mo resulta ngadto sa maayong buhat. Okay. Dili na to pod nanaon ba kanaganing mo kontra lang pud ta pirmi kanang you'll be kanang word nga justified by works. Kay when you say justified, it means to prove that you are right. Okay. Si Abraham o si Rahab sa ilang pagbuhat ato nga nituo sila sa Ginoo sa mga Israelites. Ginoo sa Israelites. Si Rahab in particular, she did something para sa mga spies. Alright. She did something kay iyang giluwas sila. Katong iyang gibuhat nga pagtabon nila, pag-govern nila, it was because of her faith. Nagunang faith Yeah. sa Ginoo, nga gatuo siya nga Ginoo sa mga Israelites mo'y tinuod kaysa sa iyang mga gipang simba nga mga Dios. That's right. Ug mo tong bunga sa iyang pagtuo sa hikang Yoba. Yeah. And kana mo yung nga justified by works pod. Ang imo magong actions mo prove sa imong faith. Yeah. So that's the only time makita ta nga ang iyang pagtuo diay is kanabang na makita gyud through actions pod. Yeah. So although let's go back to James 2:24. You see that a man is justified by works and not by faith only. Kay it is through your actions manggod, to your works nga mapakita ang imong faith. That's right. Muna siya nga text din sa verse 24. Yeah. Kuya Jed, tell us about Rahab's dishonesty and her faith. Kung sa may ma-learn nato from her story. Na mo ni siya ang pinaka-crucial kayo. Okay. Kay nay mga katawhan o nato mga kailan nato nga ilan ni himuon nga reason Alright. ni konsinti gani ang Ginoo nga namakak si Rahab. Yun. Naluwas niya ang kuan, naluwas niya ang duha ka spies. Tinuod yun na. Kita? Daghan ko madunggan Munang nanatay gitawag White nga lie. white lies, no? White lies. Butkin sa gahatag Okay ra na mamakak basta para lang sa planos Ginoo. Okay, reason nino. No. Wala mo konsinti ang Ginoo sa gibuhat ni Rahab. Nag-ingon din Rahab was not saved because of her dishonesty, but in spite of it. Bisan tuod nga nakasala si Rahab din gigamit gyapon sa Ginoo ang kato nga situation para push through ang iyang plano sa Ginoo. Okay. Makita na to nung ang Ginoo gid always mudaog, no? Nga bisan abi nimo kanang debati na kay nga sitwasyon, in the end ang Ginoo may mudaog. Mudaog. That's right. Joseph gibaligya siya sa iyang mga igsuon. It's a bad Bati thing. tong sitwasyon. But nilid dito sa naluwas ni nung mga igsuon niya, Yeah. preserving the Israelites. Jesus was crucified, betrayed, but ito nga mga events But it proved sa tumoy, it was Salvation. salvation para sa tuwa. Okay. Kani pang gibuhat ni Rahab, walay kalahian ni siya. Okay. So gigamit sa Ginoo ang sitwasyon ni ani nga bati na makak si Rahab, yes, that is sin. Yeah. Pero wala ni consent ang Ginoo. Wala ni consent, it was still a sin. Yeah. But nilid dito sa iyang glory gyapon. Satan zero, Ginoo Daghan. perfect. Perfect. Zero siya, sige. Zero sige. So akong i-emphasize, Sir Dan, nga dili ingon nga Sige. Oh. magpakasala na lang ta. Ay,
mangawat kog manok Kay kay gamito niya ni gamito ni sa mga pakaon ako sa mga kaigsuonan sa Hindi na simbahan mo. nga kanang para makaduk og good works. No. Dili na mao. That's right. No? Dili na to tuyoon ang pagpakasala para salamat sa pag-emphasize na. para makaingon ta nga maayo kay ta. No? Yeah. You know guys, thank you very much kay naanasad tay na discuss nga nindot kay nga lesson for all of us, but sad to say nga kuwang na sa tag oras, you know? Gusto na ko i-share kaninyo ang tulo ka punto nga akong na-learn from this discussion. Una mga igsoon, though we are saved by faith, we cannot separate faith and works in the life of a Christian. Sa atohang hisgutan ganiha. This is a crucial but often misunderstood truth explained deeply sa mga gisiwat ni Apostle James. Ang ikaduha, igsoon, akong na-realize nga ang good works are a natural result of a genuine faith. Amen. Good works focuses on meeting the needs of others. Although knowledge is important, but sa atong discussion, application is the key. Ang ikatulo mga igsoon, faith that works are others-oriented. Sa atong gisulti ganiha. Jesus invites us to exercise our faith pinaagi sa pagbuhat og maayo nga mahimong gasa o blessing sa uban. Jesus says, walk with me, teach with me, feed others with me, give me water, clothe me, visit me, and follow me. Igsoon, God is interested in the faith that works, not a faith that just thinks or feels, no matter how sincere. Let's pray with Brother Dan. Magamputa. Ginoo, ang himaya, ang dungog, ang pagpasalamat diha lamang kanimo, O Dios, tungod sa imong pagkamaayo nga ni kanamo. Salamat Ginoo sa pag-emphasize karon sa among pagtuon nga ang tinud-anay nga pagtuo magabunga kini sa maayong buhat. Amen. Ginoo, kami naghangyo nga hingpito nimo ang among pagtuo. Kami naghangyo kanimo, O Dios, nga patubuon nimo kini among pagtuo nga gamay. Yes, Lord. Nga haron, O Dios, sa pagdako nini kami usab mamahimong panalangin ngadto sa uban. Amen. O hinawta, O Dios, nga bubuan mi nimo sa ulahing ulan haron ang among mga pangalan, O Dios, masilyuhan diha sa imong trono. Amen. Pasayloa kami, O Dios, sa among kapakyasan kining tanan among gihangyo madawat sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you for watching, friends. Hope to see you again next time for another presentation of the lesson preview. We love to hear from you. If you have any questions, comments, and suggestions about this episode, please let us know and email us at hopechannelvisayas@gmail.com, or please visit our webpage and like us on Facebook at Hope Channel Visayas. This has been your brother in Christ, Sunny Polyescas, in behalf of the Hope Channel 25 Cebu crew and staff. Be safe, be blessed, and be kind to one another.